जन्म हेउ यथा तथा जदि कर्म हुए भल कौन सी बाधा बाधा नुहे जदि ईश्वर पथे चल। तेणु यही भावना नहीं यही मन नहीं आमे समस्ते आज ग्रीष्म अवकाशर समय को खुशी खुशी अतिबाहित करवा। तेणु छुआ माने समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियंका, वर्षा, सुहान, बन्या आउ समीक्षा, विनायक, रितेश आउ प्रकाश ए समस्ते समस्ते सबू पिला माने। तेणु समस्ते सुना पिला मन दे पाठ पढ़ुथबो। आज आमे आउ साहित्य न पढ़ी आज आमे व्याकरण टी देखिबा। तेणु व्याकरण ए जो मोबाइल ले तो केमती लेखा लेखि हबो ताहा मते बेसी जणा नाही। तथापि मु बही खोलिणी तुम नवम श्रेणी व्याकरण बही। तेणु समस्ते जेतेबेले भिडियो देखिबो व्याकरण बही सहित ए भिडियो को टिके देखिबो। तेणु व्याकरण बही खोलिबो, खोलिकी समस्ते कौन करिवो ना ए भिडियो टिके देखिबो। देखिबा आमे प्रथम विषय अछि हमर शब्द गठन। शब्द गठन धारा शब्द किभଳି भाबरे गठन करा जाय, शब्द काहाको कुहा जाय। तेणु आमे देखिबा समस्ते टिके बही खोलिबो, खोलिके ए भिडियो को देखिबो। तेणु ब्लैक बोर्ड तो नहीं, तेणु लिखि हेबनी। तेणु खाली जहाँ मुझे कहूँ समस्ते टिके शुण, तथापि शुणिकी मन रखिले भी बुझी पारिबो। तथापि तुम मानक बुझिला भलिया बुझी पारिला भलिया चेष्टा करी है कि कहि परिबिनी तो निश्चित बुझिबो बोली। तेणु चेष्टा करूची तुम माने एमती बुझी पारिला भलिया सरल करिकी एमती बुझे हेबो मु कहूची। तुम शुण, आगे शुणिला परे तापरे जानिबो बुझी पारुचो कि नहीं। तेणु शब्द गठन आस तले लेखा जाइथिबा वर्ण गुड़िक विषय आलोचना करिबा। तले किछि वर्ण देछि ता विषय में आलोचना करिबा। एक रे ट, दुई रे अनर्थ, तीन रे रहड़, चार रे अ, पांच रे क, छ रे ख, सात रे घर, आठ रे नगर, नौ रे सरबत, दस रे अनवरत। तेणु प्रथम धाड़ी रे थिबा एक नंबर प्रथम जो कहते ट, दुई रे अनर्थ रे दुई दुई दुईटी वर्णर मिलन घटी। निश्चित भाव में जानी पार्छन्ति ट आउ अ ये ला दीटा वर्ण, ट गोटे वर्ण अ गोटे वर्ण। तेणु दीटा वर्णर मिलन होगी कौन है ना ट आउ एठी दुई नंबर रे अण आउ ठ दीटा वर्ण, अण गोटे आउ ठ गोटे। तेणु ए दुईटी वर्ण मिसी कौन है अनर्थ रे दुईटी वर्ण मिलन घटी। हेले सेथिरे कौनसी अर्थ प्रकाश पाऊना। आम कि बुझी पार्छन्ति कि अनर्थ माने कौन आम जानी कि बुझी होची ना ना बुझी होनी किसी अर्थ ना। ट माने किसी बुझी होची ना बुझी होनी। तेणु तार किसी अर्थ प्रकाश करूने। पुणी सही धाड़ीर तीन नंबर रहड, रहड तीनोटी वर्ण अच्छी एठिरे तीनोटी वर्णर मिलन घटी। हेले तहिरु मध्य कौनसी अर्थ प्रकाश हेउ नाही। किंतु एथि तीनोटी वर्ण थिले मध्य कौनसी अर्थ प्रकाश हो नाही। द्वितीय धाड़ी रे थिबा कौन द्वितीय धाड़ी रे चार नंबर कौन अच्छी अ गोटे वर्ण, क पांच नंबर क गोटे वर्ण, छ नंबर ख ये गोटे वर्ण, आउ सात नंबर कौन अच्छी घर, घ आउ र दुईटी वर्ण मिसिकी गोटे कौन ना घर शब्द होती है कि। तापरे आठ नंबर नगर तीनोटी वर्ण न ग आउ र मिसिकी तीन। नौ नंबर सरबत ये चारिटी वर्ण स र ब आउ त सर। दस नंबर अन्न बरत तेणु कौन है पांचटी वर्ण अ न आ ब र त है कि अन्न बरत। तेणु ये चारोटी वर्ण मिलन घटी। तेणु आम देखा आदि कौन द्वितीय धाड़ी थिबा अ क ख आदि गोटे गोटे वर्ण होइथिले मध्य एगुड़िकर अर्थ प्रकाश करिवार क्षमता अछि। तेणु देखिबा चारि नंबर जो अ गोटे वर्ण लिखाई ना अर अर्थ विष्णु। पांच नंबर क, कर अर्थ मस्तक बा जल, ख, खर अर्थ आकाश। से सात नंबर घर दुईटी वर्ण मिलन गोटे घ आउ र घर होती। आठ नंबर न ग र कौन है
ତିନୋଟି ବର୍ଣ୍ଣ, ନଗର 9 ନମ୍ବର, ସରବତ 4ଟି ବର୍ଣ୍ଣ, ସରବତ 10 ନମ୍ବର, ଅନବରତ ଏଠି କେତେ 5ଟି ବର୍ଣ୍ଣ। ଏକାଧିକ ବର୍ଣ୍ଣର ମିଶ୍ରଣରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେଣୁ 1ରୁ ଅଧିକ, ଏକାଧିକ ମାନେ କ'ଣ 1ରୁ ଅଧିକ 2 3 4 5 6 ଏମିତି ସବୁ ହେଇଛି, ମିଶିକି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଘର କହିଲେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଘର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ନା ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ଆମେ ରୁହନ୍ତି, ବାସ କରନ୍ତି, ଯାହା ଯେଉଁ ଛାତ ତଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ରହି ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତି, ରୁହନ୍ତି, ଖରା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଆନ୍ତି, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସବୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରଖନ୍ତି ଚୋର ଦାଉରୁ। ତେଣୁ ଘର ଆମେ କହିଲେ ବୁଝିପାରିଲା। ତେଣୁ ନଗର ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ସହର ବଜାର, ହେଲା କି। ସରବତ ଆମେ ଯାହା ପାନୀୟ ପିଅନ୍ତି ଖରା ଦିନରେ। ଅନବରତ ମାନେ କ'ଣ, ଅନବରତ ମାନେ ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁଟା, ହେଲା କି ଆମେ ଅନବରତ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାର କିଛି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏକ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଏକାଧିକ ବର୍ଣ୍ଣର ମିଳନରେ କିଛି ନା କିଛି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏକ ବର୍ଣ୍ଣ, ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ, ଅର୍ଥ ବିଷ୍ଣୁ, କ ଅର୍ଥ ମସ୍ତକ ବା ଜଳ, ଖ ଅର୍ଥ ଆକାଶ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣର ବି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି। ଦୁଇ ମାନେ 1ରୁ ଅଧିକ ବର୍ଣ୍ଣ, 2 3 4 5 6 ଏମିତି ବର୍ଣ୍ଣ ମିଶିକି ବି କୌଣସି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ କହୁଛି ନା ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶକ୍ଷମ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣ ବା ବର୍ଣ୍ଣ ସମୂହର ମିଳନକୁ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ ହେଲା ନା ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା, ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବାର କ୍ଷମ ମାନେ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବାର କ୍ଷମତା ଥିବା ବା ସକ୍ଷମ ହେଉଥିବା ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣ ବା ବର୍ଣ୍ଣ ସମୂହର ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ବା 1ରୁ ଅଧିକ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ମିଶିକି ଯଦି କୌଣସି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ଶବ୍ଦ କହିବା, ନା ଶବ୍ଦ କହିବା। ତେଣୁ ଦେଖିବା ଆମେ ଶବ୍ଦର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ ଏଠି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସୁନା ପିଲା ହିସାବରେ ମନ ଦେଇକି କ'ଣ କର ନା ଦେଖ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଏକ ବା ଏକ ବର୍ଣ୍ଣ, ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ, ଗୋଟିଏ ହେଲେ କି। ତେଣୁ ଏକ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଏକାଧିକ ବର୍ଣ୍ଣ ବା 1ରୁ ଅଧିକ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଳିତ ହୋଇ ମାନେ ମିଶିକି ମିଳିତ ହୋଇ କୌଣସି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ଯଦି ମିଶିକି କ'ଣ କରିବେ ନା କୌଣସି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, କୌଣସି କିଛିକୁ ବୁଝେଇବେ, ଆମେ ବୁଝା ପଡ଼ୁଥିବ। ଆମେ ଯଦି ଘର କହିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେଉଁ ଛାତ ତଳେ ରହୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଘର କହୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଆମେ କ'ଣ ନା ସମସ୍ତେ ରାତ୍ରିରେ ଶାନ୍ତିରେ ନିଦ୍ରା ଯାଉଛନ୍ତି, ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଚୋର ଦାଉରୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଆମେ ରଖୁଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ, ତାକୁ ଆମେ ଘର କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଘର କହିଲେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ମାନେ 4 କାନ୍ଥ ଘେରା ଛପର ହେଇଥିବା, ଆବଦ୍ଧ ହେଇଥିବା ଘର ଭିତରେ ଆମେ ରହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଜାଗାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଘର। ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଘର କାହାକୁ କୁହନ୍ତି, କିଛି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ତେଣୁ ବାସ ବି କହୁଛନ୍ତି, ହେଲା କି ଘରକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବାସ। ତେଣୁ କ'ଣ ନା ଏକାଧିକ କୌଣସି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ତାକୁ ଶବ୍ଦ କହନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଦେବା, ଏକ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଏକାଧିକ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଳିତ ହୋଇ କୌଣସି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ତାହାକୁ ଶବ୍ଦ କୁହନ୍ତି। ତେଣୁ କାହାକୁ କାହାକୁ ଏଠି ଶବ୍ଦ ଆମେ କହିବା ନା ଘର, ନଗର, ସରବତ, ଅନବରତ, ଆଉ କିଏ ଅ କ ଖ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି। ଇଏ କିନ୍ତୁ କ'ଣ 2 3 4 5 ବର୍ଣ୍ଣ ମିଶିକି ବି ଏମାନଙ୍କର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି। ତେଣୁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ତାହେଲେ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କହିବା, ଏକ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଏକାଧିକ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଳିତ ହୋଇ କ'ଣ କଲେ କୌଣସି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ତାହାକୁ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରହିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର, ନିଶ୍ଚିତ ମନେ ରହିଥିବ। ଏକ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଏକାଧିକ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଳିତ ହୋଇ କୌଣସି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନା ଶବ୍ଦ କୁହନ୍ତି, ହେଲା କି ନାହିଁ ସୁନା ପିଲା ସମସ୍ତେ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଯେ ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିର ବର୍ଣ୍ଣ ବା ବର୍ଣ୍ଣ ସମୂହ 1ରୁ 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନଥିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଶବ୍ଦ ପଦବାଚ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କଲା ନାହିଁ 1ରୁ 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ କ'ଣ ଟ ଣ ଠ ର ହଡ଼ ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହିଁ। ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ତା ମାନେ କ'ଣ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଶବ୍ଦ ପଦବାଚ୍ୟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡ଼ିର 4ରୁ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଅ କ ଖ, ଘର, ନଗର, ସରବତ, ଅନବରତ ଏଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4ରୁ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ
ବା ବର୍ଣ୍ଣ ସମୂହ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁଥିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଶବ୍ଦ ପଦବାଚ୍ୟ। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା, ଅତି ସୁନ୍ଦର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଏଠି ଚକ କିମ୍ବା କଲମ ଖାତାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ବୁଝିପାରିବ। ବହି ଖଣ୍ଡିକ ଖୋଲିବ, ଦେଖିବ ଏବଂ ଲେଖିବ। ତୁମେ ଲେଖିବ, ଲେଖିକି ଖାତାରେ ସବୁ ରଖିବ। ତାପରେ ଶବ୍ଦର ପ୍ରକାରଭେଦ, ଶବ୍ଦର ପ୍ରକାରଭେଦ କେତେ ଭାଗରେ ଆମେ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଭାଗ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବା। ଅନୁଶୀଳନରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଭାଷା ହେଉଛି ଭାବ ବିନିମୟର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ମନର ଭାବକୁ, ମନର କଥାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ। ତେଣୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଭାଷା ହେଉଛି ଭାବ ବିନିମୟର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ। ପୁଣି ଶବ୍ଦପୁଞ୍ଜ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଭାଷାର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ସଦୃଶ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶବ୍ଦକୁ ଶବ୍ଦ ଖଞ୍ଜି ଆମେ ଆମ ମନର ଭାବକୁ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶବ୍ଦପୁଞ୍ଜ ଯଦି ନ ହେବ କ'ଣ ଆମେ ମନର କଥାକୁ ଆମେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା କି? ଆମ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଁ କହୁଛି ତୁମକୁ ଯାହା ସବୁ କହୁଛି, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ମାନେ କିଛି ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ମନର କଥାକୁ ମୁଁ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏ ଭାଷାର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ସଦୃଶ କ'ଣ ନା ଶବ୍ଦପୁଞ୍ଜ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ନିଜର କଳେବର ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। କିଏ ନା ଭାଷା, ହେଲା କି ଭାଷା। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସେଥିରୁ ଅନେକ ବହୁକାଳ ଧରି ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ଥିବାବେଳେ କେତେକ ଶବ୍ଦର କାଳକ୍ରମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟି ନୂଆ ରୂପ ହୋଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଭାଷା ଭଣ୍ଡାରକୁ ଆମ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରକୁ, ଭାଷା ଭଣ୍ଡାରକୁ ନୁହେଁ, ଆମ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର, ଶବ୍ଦ ଅନେକ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି ଆମ ମନର କଥାକୁ ଆମେ ଭାଷା ରୂପରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ନୁହେଁ କି? ତେଣୁ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଭାଷାର ଭଣ୍ଡାର କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସେଥିରୁ ଅନେକ ବହୁକାଳ ଧରି ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ଥିବାବେଳେ କେତେକ ଶବ୍ଦର କାଳକ୍ରମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟି ନୂଆ ରୂପ ହୋଇଛି। କେତେକ ଶବ୍ଦ ଲୋକ ମୁଖରୁ ନୂତନ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେତେକ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରୁ ଆସି ଏ ଭାଷା ସହିତ ମିଶି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଧାରାର ପ୍ରଚଳନ ହେତୁ ଗୋଟିଏ ଭାଷା ମଧ୍ୟରେ ବିବିଧତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଭାଷା ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିବିଧତା ଆସିବ। କେମିତି ଭାଷା କେଉଁଠୁ ଆସିଛି, କେମିତି ଆସିଛି, କେଉଁଠୁ ଆସିଛି, କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ଆମେ ତାକୁ ପଢ଼ିବା। ତେଣୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଏହି ଧାରାରୁ ବାଦ ଯାଇନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଏହି ଧାରାରେ ପ୍ରଚଳିତ। ତେଣୁ ଏଠୁ ଏ ଧାରା ଭିତରୁ ସେ ବାଦ ଯାଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଅଧିକନ୍ତୁ ଏହି ଧାରାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଭାଷା ଭଣ୍ଡାରକୁ, ଆମର ଯେଉଁ ଭାଷା ଭଣ୍ଡାର ମାନେ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରକୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଭାଷା ଭଣ୍ଡାରକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଯଥାକ୍ରମେ କ'ଣ ଆମେ ଯେଉଁ ଆମ ଭାଷା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ପୁଞ୍ଜକୁ ନେଇକି, ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରକୁ ନେଇକି, ତେଣୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା ଭାଷା ଭଣ୍ଡାରକୁ ନା 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା। କ'ଣ ନା ତତ୍ସମ, ତଦ୍ଭବ, ଦେଶଜ, ବୈଦେଶିକ। 4 ଭାଗରେ ଆମର ଭାଷା ଭଣ୍ଡାରକୁ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତତ୍ସମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତତ୍ସମ ମାନେ ତାହା ସହିତ ସମାନ। ଆମର ଆଦି ଭାଷା କ'ଣ? ଦେବ ଭାଷା କ'ଣ? ପ୍ରାଚୀନ ଭାଷା କ'ଣ? ତେଣୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ମୁନିମାନଙ୍କର ମୂଳ ଭାଷା କ'ଣ ନା ସଂସ୍କୃତ। ତେଣୁ ସବୁ ଭାଷାର ମୂଳ ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଦି ଭାଷା, ଦେବ ଭାଷା, ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା। ତେଣୁ କ'ଣ ଆର୍ଯ୍ୟ ମୁନିମାନଙ୍କର ବେଦ, ଉପନିଷଦ, ପୁରାଣ ସବୁ କେଉଁଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ସଂସ୍କୃତରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଆଦି ଭାଷା ତତ୍ସମ ତାହା ସହିତ ସମାନ। କାହା ସହିତ ସମାନ ନା ସଂସ୍କୃତ ସହିତ ସମାନ। ଆମ ଭାଷାରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ଅଛି କ'ଣ ଯାହା ସଂସ୍କୃତ ସହିତ ସମାନ, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ। ଆଉ ତଦ୍ଭବ ମାନେ ତହିଁରୁ ଭବ, ଭବ ମାନେ କ'ଣ ଜାତ, ସୃଷ୍ଟି। ତେଣୁ ତହିଁରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତଦ୍ଭବ। ତେଣୁ ତହିଁରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତେଣୁ ତଦ୍ଭବ କେଉଁଥିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ନା ସଂସ୍କୃତରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆଦି ମୂଳ ଭାଷା ହେଲା କ'ଣ ସଂସ୍କୃତ। ତେଣୁ ତଦ୍ଭବ କୁହାହେଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତରୁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତାହାକୁ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ କୁହାହେଲା। ଆଉ ଦେଶଜ ମାନେ ଆମ ଦେଶରେ ପ୍ରଚଳିତ ଲୋକମୁଖର ବାଣୀ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଭାଷା, ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାହେଲା ନା ଦେଶଜ ଭାଷା। ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିଦେବା। ଆଉ ବୈଦେଶିକ ମାନେ କ'ଣ ନା ବିଦେଶ।
बाहर देशर भाषा निश्चित भाव में आम समस्ते जानते आम देश को इंग्रेज माने डच माने पर्तुगीज माने एमती विदेशी माने आसिकी शासन करुले वाणिज्य कारबार करुले निश्चित भाव में से भाषा प्रभाव आम भाषा पर पड़ो ना ना निश्चित पड़ो तेणु से भाषा आम भाषा भितर कौन है प्रचलित होती तेणु सेगुड़ी कौन कहला ना विदेश जेहेतु आसी वैदेशिक शब्द कहला तेणु आम पुंखानुपुंख भाव में आलोचना करवा तत्सम शब्द तत्सम शब्द ए दुईटी तत् और सम ए दुईटी शब्द मिश्रण में तत्सम शब्दटी गठित होती आम जानिले यार अर्थ होची ताहा सहित समान अर्थात संस्कृत भाषा सहित समान संस्कृत भाषार केतेक शब्द अपरिवर्तित होई अविकल रूप में ओडिया भाषा रे प्रचलित होई आसुछि एगुडी को तत्सम शब्द कह जाए माने अविकल संस्कृत रे जहाँ ओडिया रे सेया अविकल तार तत्सम ता सहित समान माने संस्कृत सहित समान संस्कृत रे जहाँ ओडिया रे सेया तेणु से तत्सम शब्द कहला यहीपरि हेबार कारण मध्य अछि कारण आर्य माने दीर्घकाल धरी भारत वर्ष में बसति स्थापन करि आसिचंती सेही मानकर भाषा हेउची कोन संस्कृत तेणु एही संस्कृत भाषार प्रभाव ए देशर विभिन्न भाषा उपरे रही आसी अछि सेही का धारारु ओडिया भाषा बाद जाय नै उदाहरण स्वरूप नदी आकाश अंक आचार्य संसार पर्वत इत्यादि ये होची संस्कृत रे जहा ओडिया रे मध्य सेया तत्सम गला तद्भव माने तहिरु भव तहिरु जात तहिरु सृष्टि कोथिरु ना संस्कृत रो सृष्टि होची एहार अर्थ होची तहिरु भव बा जात अर्थात ओडिया भाषार केतेक शब्द संस्कृत शब्द मानकर जात होइछंती हम बुझि पाले संस्कृत शब्द रो मध्य केतेक कोन होइछंती जात होइछंती बा सृष्टि होइछंती संस्कृत रे हम देखिबा कोन कोन संस्कृत रे आ तद्भव संस्कृत रे कोन आ संस्कृत रो हम ओडिया भाषा रे ताको से संस्कृत रो कोन सृष्टि होइछ ओडिया भाषा रे कोन कहउछ ना संस्कृत रे नदी ओडिया भाषा रे नई संस्कृत रे कूप ओडिया भाषा रे कुओ संस्कृत रे हस्ती ओडिया भाषा रे हाथी माने संस्कृत हस्ती रो हाथी हेची कूप रो कुओ हेची नदी रो नई हेची घृत रो घी हेची संस्कृत होची घृत ताको तो कोन आम भाषा रे ओडिया रे होला ना सृष्टि होला घी सेही बेले गाभी रो गाई गधर्व रो गध घोटक रो घोड़ा भूमि रो भूई ये होला सब कोन तद्भव माने संस्कृत रो सृष्टि संस्कृत रे भूमि सेठु सृष्टि होला ओडिया भाषा कोन ना भूई तेणु संस्कृत भाषा सृष्टि है ताकि कौन कहला एगुड़िक शब्द कौन कह ना तद्भव शब्द कहुच्छी तापर आसला देशज देशज कौन ओडिशा रे प्रचलित देशज शब्दर त्रिविध स्तर रही आम ओडिशा जो प्रचलित होची देशज शब्द तार त्रिविध माने तीनोटी स्तर रही तीनोटी धारा कौन एक है आदिवासी भाषा दुई है द्राविड़ भाषा तीन है पूर्ण मात्रा रे ओडिशार जनसाधारण मुखर उद्भव भाषा ओडिशार लोक मान मुहर जो भाषा सृष्टि होती तेणु देखा कौन ना द्राविड़ शब्द कौन कौन सब रहा द्राविड़ भाषा द्राविड़ ये मन रख यहाँ परीक्षा बारंबार पड़े बहुबार शब्द निश्चित भाव पड़ो द्राविड़ भाषा कौन ना ओडा आरिसा एंडुरी अगाड़ी प्रभृति तेणु आम जानिले द्राविड़ भाषा हूँ चारोटी अच्छी कौन द्राविड़ भाषा कौन ना द्राविड़ शब्द हूँ ओडा आरिसा एंडुरी अगाड़ी तेणु चार्टा मन रखा प्रभृति ख आदिवासी शब्द कौन ना देखा आदिवासी शब्द कौन अटेई अमार अटेई अरमा आंठू तीनोटी रहा आदिवासी शब्द मात्र तीनोटी अच्छी कौन कौन से सब ना अटेई अरमा आंठू प्रभृति जापर तापर ओडिशार जनसाधारण मुखर सृष्टि ओडिशार आम लोक मैंने गोटे जिनस आम तार नुआ ना दे पार्छ ना ना ସେଇଟା लोक मुखरे प्रचलित आम शब्द भंडार को वृद्धि कर तेणु गोटे से ना होगी रहीगला तेणु कौन कौन सृष्टि ओडिशार लोक मुखर सब माने मुखर सृष्टि होती जनसाधारण शब्द बा भाषा कौन ना ढिंकी छांचुणी अखाड़ुआ जंताल ठेकरा झुमुका हाकुटी प्रभृति तेणु आम जानिले एगुड़िक कौन ना देशज
गोटे रहा वैदेशिक वैदेशिक शब्द कौन ना विदेशी देखा वाणिज्य हेतु हेउ बा शासन सूत्र हेउ केतेक बाहर देशर प्रभाव आम देश उपरे पड़िथिला सेही प्रभाव रे भाषा मध्य प्रभावित होइथिला निश्चित भाव में बाहर देशर प्रभाव कौन वाणिज्य कारबार हेतु आम देश पड़ी नहीं तेणु ता द्वारा कौन है भाषा उपरे मध्य सेमानकर प्रभाव पड़ला से भाषार प्रभाव आम भाषा उपरे मध्य प्रभावित है तेणु केतेक विदेशी शब्द आम भाषा भितर मिशीगले आम बारंबार आम कथा कहला बेले विदेशी शब्द को उच्चारण कले ता भितर मिशीगले तेणु मिशीगले से ही भली शब्द को वैदेशिक शब्द कहा जाए जो माने विदेश जो शब्द सब आछि बाहर देशर शब्द आम भाषा भंडार को जो समृद्ध करिछि ताको विदेशी शब्द कहला आम देखा कौन कौन सब ना पर्तुगीज माने आस्थिले आम देश को कौन ना गिरजा आ पाद्री आउ जाबनिक ताकर कौन शब्द ना अकल अदालत आईना इस्तफा वकिल नगद तहसीलदार मुदाला मुनिब प्रभृति पारसिक अंगूर अबकारी खजना करज चषमा सुपारिश हुसियार इत्यादि तुर्की कईची कुली गालीचा बंधुक बारूद तोप चपाती इत्यादि इंग्राजी देखिए टिकेट बेंच टेबुल जज पेन इंजिन कॉलेज इत्यादि इंग्राजी शब्द तेणु पिला माने सुना पिला समस्ते धन्यवाद वीडियो लंबा हो आम आउ बेसी समय अपलोड कर आज समस्त धन्यवाद बहुत बढ़िया तेणु समस्ते थरुटे वीडियो को थरे दी थर देख बही सहित देखिले निश्चित भाव में बुझ आशा अच्छी निश्चित तुम मैंने बुझीपार जदि न बुझीपार आम क्लास रे पुणी पुंखानुपुंख भाव में आलोचना करवा तेणु समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद ए ग्रीष्म अवकाश को आम खुशी खुशी कौन करवा ना अतिबाहित करवा मजारे मजारे तेणु निहाती समस्त सब वीडियो रे कही आसी एवं आवाक चाहूना किंतु समस्ते मुझे जानी सारे तुम समस्ते निश्चित सुना पिला निश्चित भाव में बापा माँ कथा मानिबा आउ ए छुट्टी समय किभଳି अतिबाहित कल आम स्कूल आलोचना करवा है कि केते जन बापा माँ सेवा करुच ना करून सत समस्ते कहवा तेणु आम प्रतिदिन प्रार्थना बोलुंट सत कहवाकू क्या डरबी सत कही पछे मले मरबी सत कही पाए पछे फासी लो बारमासी धर्मदांडे हेबी नाही दोषी धर्मदांडे हेबी नाही दोषी यही चिंता यही चेतना यही मनोभाव नहीं जीवन गोटे भल गुणर अधिकारी हवा एवं बापा माँ सेवा करवा समस्ते सुना पिला बहुत बहुत धन्यवाद मन दे पढ़ आज ए व्याकरण अध्याय को मुझे विराम दूची।